Ukraina menyerukan kepada sekutu baratnya supaya meningkatkan tekanan terhadap Rusia dan mengambil tindakan tegas usai Moskwa membombardir ibu kota Kiev menggunakan rudal Oresnik pada Jumat 9 Januari 2026. Kiev menyebut penggunaan senjata yang baru saja dikembangkan Rusia itu di dekat perbatasan Uni Eropa dan NATO sebagai ancaman serius terhadap keamanan Eropa. Wali kota Kiev Andrei Sadovi mengatakan, selain Kiev, Rusia juga menyerang infrastruktur penting di Lviv menggunakan rudal balistik yang tak dikenal. Rudal itu melaju dengan kecepatan 13.000 km per jam dan membawa jenis roket spesifik yang tengah diselidiki. Коли атакують Львів, включається сирена, ми знаємо, що є якийсь час, поки там ракети чи дрони долетять до Львова. Цього разу все було максимально швидко, дуже потужні вибухи, і тільки вже після вибухів ми отримали інформацію, що це була балістика, 13 тисяч кілометрів за годину. Наші вороги говорять, що це є Орєшнік. Я не знаю там, як класифікується ця ракета, але це, звичайно, є страшно, тому що це є живі люди, і така зброя, яка використовується, я думаю, це має бути серйозно розглянуто на рівні наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, тому що це ж фактично біля Європейського Союзу, друзі мої. Це перший раз в історії по Львову влупили балістикою 13 тисяч кілометрів за годину. Слава Богу, що немає жертв, так, є руйнування, це об'єкт критичної інфраструктури, все нормально з точки зору життя людей. Звичайно, ненормально з точки зору цієї атаки. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha di media sosial menyebut bahwa serangan Rusia di dekat perbatasan Uni Eropa dan NATO merupakan ancaman serius bagi keamanan Eropa dan ujian terhadap komunitas transatlantik. Ia pun meminta adanya tanggapan tegas terhadap tindakan Rusia yang disebutnya sembrono. Seruan Ukraina untuk meningkatkan tekanan pada Rusia muncul ketika Kiev dan sekutu Eropa terus membahas upaya mengakhiri perang dengan Rusia. Kesepakatan tercapai pada awal pekan ini, yakni Eropa akan mengerahkan pasukan perdamaian usai gencatan senjata. Namun Rusia pada Kamis 8 Januari kembali menolak rencana tersebut. Rusia lalu melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Ukraina, Kiev, pasca menolak usulan itu. Serangan drone dan rudal itu menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai 22 orang. Kementerian Pertahanan Rusia mengeklaim militernya telah menggunakan rudal balistik jarak menengah baru Oresnik di antara ratusan senjata lainnya dalam serangan ke Ukraina. Serangan kali ini diklaim merupakan pembalasan atas serangan pesawat tak berawak Ukraina terhadap kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin bulan lalu. Ukraina dan Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah menolak klaim Rusia tentang serangan terhadap kediaman Putin itu. Moskwa sendiri pertama kali menembakkan rudal Oresnik ke arah pabrik militer di Ukraina pada November 2024. Dalam serangan itu, rudal Oresnik membawa hulu ledak tiruan, bukan bahan peledak. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, rudal Oresnik tidak dapat dicegat sebab kecepatannya diklaim lebih dari 10 kali lipat kecepatan suara.